our wedding boy for the day, Felix Cruz! Everybody give us a welcome! And picture, smile! Guys! Automatic yung smile niya, no? Okay, let us feel the presence of our Lord. Heavenly Father, maraming salamat po for bringing us together, lalo na po sa kaarawan po ni Calix. Naway ang bata pong ito ay may maganda pong kalusugan na hinaharap. Panginoon, ikaw na po bahala. Naway ang okasyon po ito, Lord God, ay maging masaya para po kay Calix. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen! Something mighty God and God. Come on, all the kids, come on! Everybody, come on! All right. So look at the camera, kids. Look at the camera. All right. So kids, first shot, one big smile, kid. Calix, forward ka, Calix. Forward ka dito kaya. Yan. Again, smile. One jump. Hook. Two jump. 1, 2. Touch your nails. No. Nose, finger. Hands up. Nose, tummy, forehead. Very good! Get the prize. Kanina, ang tawag dyan ay orasan. Ba't bigla nagbago? W! Watch! Okay, get the prize.
Calix. Calix. Calix, may wish ako sa'yo. Halika. Happy birthday, baby. I love you. Ba't ako naiiyak? Happy birthday, Calix. Sana nag-enjoy ka. Happy? Are you happy? Okay, yun lang po. Hindi ka nahaba, nakakaiyak pala. Again? Nagsipa tuloy siya. Calix! Calix, sana ka na? Ayan, syempre hindi lang daw po si Mami at Daddy ang merong wish. Meron din po si Jollibee. Jollibee, ready ka na? May tatlong wish si Jollibee para kay Calix. Sorry. Ayan, ang first wish ni Jollibee na sana sa paglaki ni Calix ay lumaki matalinong bata. Ang second wish ni Jollibee na sana sa paglaki ni Calix ay lumaki malusog at malakas. At ang last wish ni Jollibee na sana sa paglaki ni Calix siya ay lumaki madasaling bata. Ayan, maraming salamat po. Ayan, kaya naman tayo. Pwede na po tayo magpa-picture with best friend. Ayan, together po with Calix. Ayan, pesa na po sila dyan. May nalimutan ka! Yung ano mo, regalo mo kay Calix. Ayan, tingin sa camera. And 3, 2, 1, smile! Ayun. Isa pa daw po. Waki naman daw, Waki. And 3, 2, 1, Waki! Ayan, ang cute naman. Hihingi ka din? Mamaya. Bilangin mo nga. Ilan niya nakapila? Wait up. Thank you! Happy birthday, Calix! Thank you! Thank you! Okay, go, give. Go! Happy birthday, Calix! Thank you! Thank you! Happy birthday, Calix! Cham. Happy birthday, Calix! Happy birthday, Calix! Thank you! Go! Thank you! Happy birthday, Calix! Thank you! Happy birthday,
Nakasulat si Lucia dun sa... Oo. Lucia, Di ba last niya si Lucia, guruin niya. Alright, so kids. Royal! 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 Roy, pero ang galing to. Hindi sa dulo, hindi sa dulo. Level 2. Ang galing mo na ito. Level 2, listen to me. Say Tagalog word. Say, watawat. 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 Tatatatot. That's okay. Watawat. 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 Suman. Wait lang. Calix. Wala pa. Calix. Siopaw. Siomay. Suman, siopaw, siomay. Very good. It's your birthday. Suman, siopaw, siomay. Suman, siopaw, siomay. Siomay. Oh, now, sayang, sayang. 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 Ika. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 2, 4. Siopaw! Siomay! Suman, siopaw, siomay! Hindi pwede, mali. Wait lang, get your prize na. Get your prize. Go, 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 go. Suman! Suman! Hindi chuman. Suman! Ayun, tuman. Tsaka ka mag-aaral ko si Toto Martin eh. Suman! Sige na nga. Chopaw! Chomay! Chuman, chopaw, chomay! Ah, diba? Idol, idol. Kamag-amir. Yun. Thank you po, Mami. Ingat po. Laro po. Go, go, go! Sino ba yan? Wow! What's this? Ay, ingat, ingat. Thank you, thank you. Ha?
Ano ba yung bigay si... Thank you, boo. Thank you! Dapat ka yung basura. Nagbe-video na. Bigs pa. Alis pa, abot niya yung basura. Oy, galing Plastic. kay mami yan. Ano, open. Sige na, sira mo na. Sira mo na. Mamaya ko na ito sira. Open mo, open. Ano? From mommy. Ah, hirap mo. Ayan, go. Ah! Ang laki! Ano, worm? Worm na jelly. Mamaya na natin. Mamaya mo na open. Oh, pili ka na, open mo. Ha? Small mo na mamaya na hindi. Ito, small. Oh, dito. Galing kanina yan. Galing kay from Agustin. Sino si Agustin? Classmate niya. Uy! Damit to! Damit. Oy, Buds! Ah, dito, ito pa. Ayan, galing kay Kari, kay kay Lucia. Galing kay Gabi and kay Lucia. Thank you! Ah, open mo. Wait lang, masisira. Ayan. Kala ko may sobre. Kala ko sobre pa, di ba? Wala. Ano yan? DIY. Painting? Papawisan siya eh. Ah, slime! Slime! Galing kay... Sino? Basa mo. From Lala. Sino yung Lala? Classmate niya. Mate ko. Fire truck. Wow! Tingin. Ito, pindot mo, pindot. Again. Madali, Pili kopa. agad eh. Pili agad. Galing kay... Alin galing yan? Jilis. Classmate mo yan? Costume na naman ah. Ah! Cute! Ngayon. Damit niya! Tapos may letter. School surprise. Happy birthday, Calix. Meron pa! Kami sobre. Hindi. Kanina pa ako perfect ng ganito eh. Suot mo yan. Suot mo nga yung sombrero. Oo. Uy! Try lang. Si Steve yan ah! Si Steve! Si Steve yan ah! Kanino galing? Ang dami ah. Kay Achi! Achi! Daddy! Ang dami naman bigay sa'yo ni Achi. Ano yan? Ay, yung gusto mo! Oh! Daddy Chat! Wow! Ito oh. Candies. Wait lang, meron pa. Oh, wala. Ano, play kanina. From Teo. Ito yun. Umaya na, open ang car. Kay... Ano pangalan? Happy. Wala, open na lang. Ano? Mga matusok sa stapler. Wow! Galing kay Cedric. Galing kay Nad. Galing, ang dami yan! Wait lang, wait lang. May tape yata! May tape. May gunting ba yan? Ayan, ayan, ayan. Ayan. Marami yan, no? Wow! Ganito, bila. Galing kay Nene yan. Kay Nad, tsaka kay Lenny. Oh my God! Wow! Sobrang cute!
Ayun si Nene. Ano yan? Labo mo lang. Excited eh. Baby na dyan. Ah, yun pala yung bigay ni Nad. Baka to sisiw. Regalo ni Nad na ayos. Ah? Ah? Pogi! Wow! Sino ba yan? Didikit ka Ah, lang. sa rep! Ang ganda! Hindi ba pwede pa dyan sa Pogi naman. Ninong at Ninang Sci-Tech. Sa kay Achi. Ayun pa yung pink na yun na. Kanina yung... Ah, galing kay Derek daw yan, Kalik. Ah! Wow! Dalawa pa. Lego. Bigay ni Nene. Ay. Wow! Ang cute! Ang cute naman. Kako! Ay, Ayun. joke lang pala, joke lang pala. Kanino ba yung galing? Kanino galing yun? Daiso. Daiso, galing kay... Walang pangalan. Oh! Lab, Sab, and Sab, Maroro family. Okay mo na. Galing kay Sam. Si Sam, classmate mo ba si Sam? Robot? Dalawa pa. Kanina kay Cha. Aking Wow, galing kay galing Ate Cha kay pala Cha. yan. Baka ganito din, tita. Kami naman dalawa ni Joyce. Hindi. Ano yan? Yung request ni Dahan-dahan. Kalik. Oh. Yay! Buti Lagayan ng naman. May lagayan ng toy. Lagayan ng Jollibee. Hindi niyo pa ba nabubuksan mo? toys. Ang pangit naman ng regalo ni Jollibee. Wala na to. Sabong. Sabon. Johnson. Sabon lang. Doon sa nakalagay yung red doon. Aling Diyan. red. Galing Kay kay Teacher Daisy. Teacher Daisy. Ano laman yan? Wala pa alam. Oo nga, wala pangalan. Okay lang, open mo na. Ah, ang cute. Unan. Hindi unan yan. Basahin mo muna. Nabasahin mo. Oh, daddy. Galing kay Ate Chris at Prince Anthony. Galing kay Toto. Yun ba yan? Sumali ba sa games yan? Nako, lahat ng ano yung list na nila yun. Baka madali kay stage Ano? Baka may stage lang. Sino mo? Mama. Oh, ang ganda naman ng ano, Wow. grinig siya. Oh, no. Teacher Daisy. Ano to? Sponge cake? Iya. Dinosaur. Dinosaur? Sticker. Ang cute. Yung ano? Galing kay A. Yung green. Galing kay A. Kay Chi. At saka kay Bitbit. Galing kay Apo. Kay Tas. Sirain mo na. Ano? Ayan, go. Ulan yan eh. Sino ba yan? Sino yung una na yan? Black yun. Wow! Ulan ko na to. Alay. Alay. Ito. Last na yan. Oy, gift ko sa iyo yan. Galing kay kay Boots! Yay! Ano kaya yan? Ito. Ayan, go. Matibay ang hangli. Hala! Ala.